السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم مرة أخرى معي في القناة ديالي قناة ديال الخير والمساء. علائيا خير الكلام ما قل ودل، الشعار ديالنا ولد خصو ينجح ويجيب نقطة مزيانة. تحية خالصة لكل متتبعين ومتتبعات القناة. Maintenant on va commencer. Aujourd'hui on va parler du résumé par chapitre. Entre parenthèses, chapitre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chapitre 17. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison, dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. إنه لا يزال يفكر في الهروب. يتخيل أنه خارج السجن في الميناء حيث يستعد الذهاب إلى إنجلترا، ولكن الشرطي طلب منه جواز سفره. الحلم تكسر. Chapitre 18. Il est 6 heures du matin. Le guichetier entre dans le cachot. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. 6 صباحا الحارس يدخل زنزانته وسأل المدان ما إذا كان يريد الأكل. Chapitre 19. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Les gens comprennent que son heure est arrivée. مدير السجن أتى بنفسه ليقابل المدان، يدعي أنه لطيف ظريف. الشاب فهم أن وقته قد حان. Chapitre 20. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. يفكر الراوي في سجنه والسجن الذي يجده في كل مكان حوله. Chapitre 21. Le condamné reçoit 2 visites. D'abord celle du prêtre et puis celle de l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même, place de grève. Il reviendra le chercher dans 1 heure. المدان تلقى زيارتين، أولا الكاهن ثم المدير، ويأتي هذا الأخير لكي يعلن أن طلب العفو الذي قدمه المدان قد رفض، وأن إعدامه سيكون في اليوم نفسه، وقال أنه سيعود إليه في ساعة. Chapitre 22. Le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il nous compte le voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Il se montre pouvarde et paraît plutôt pensif. 8h30. La carriole est déjà devant la cour. يتم نقل السجين إلى بواب يخبرنا عن الرحلة ومناقشته مع الكاهن والمحصن خلال الرحلة، وهو ليس طرطارة أي قليل الكلام، ويبدو مدروسا كثير التفكير إلى حد ما. في الساعة 8:30 صباحا توجد العربة بالفعل أمام المحكمة. Chapitre 23. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur dans un cabinet voisin. Il fit une rencontre curieuse avec le condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. المأمور يسلم الشخص المدان إلى المدير وهو في خزانة مجاورة، أي مجلس الوزارة. يعقد اجتماعا فضوليا مع المحكوم عليه بالإعدام الذي سيبقى في نفس الزنزانة في بيسيتخ. هذا الأخير ابن محكوم عليه سابقا بالإعدام يروي قصته. Chapitre 24. Le condamné est transféré dans une autre cellule où lui rapporte sur sa demande une chaise, une table,
ce qu'il faut pour écrire قال لي المدان تم نقله إلى زنزانة أخرى وقد أكد على طلبه حيث طلب كرسي طاولة وما يتطلبه للكتابة وسرير. Merci de votre attention. Bonne chance et bon courage. ما تنساوش تتابعونا في الدروس القادمة وتابوناو معنا وتقسموا هذا الخير مع جميع الأصدقاء ديالكم. الله يوفقكم ويسهل لكم إن شاء الله.